这不去聊，不去聊。啊，是这个啊。এটা করাই ছিল কম। আয়া টিভি স্ট্যান্ড। হ্যাঁ? টিভি স্ট্যান্ড। টিভি স্ট্যান্ড দিয়ে কম্পিউটার না। जय राधा माधो जय हरि जय राधा माधव जय
भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद की जय, अनंत कोटि वैष्णव की जय, रामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद की जय। श्री राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ राधा कुंड श्याम कुंड गिरिवर्धन की जय। वृंदावन धाम की जय, मथुरा धाम की जय, मायापुर धाम की जय, जगन्नाथपुरी धाम की जय, गंगा माई की जय, जमुना माई की जय, तुलसी देवी की जय, भक्ति देवी की जय, श्रीमती राधारानी की जय, हरिनाम all Go,
श्रीमद् भागवतम नवम स्कंद पंचम अध्याय श्लोक 28 अम्बरीषस्य चरितं ये शृण्वन्ति महात्मनः मुक्तिं प्रयान्ति ते सर्वे भक्त्या विष्णुः प्रसादतः अम्बरीषस्य चरितम् ये शृण्वन्ति महात्मनः मुक्तिं प्रयान्ति ते सर्वे भक्त्या विष्णुः प्रसादतः अम्बरीषस्य चरितम् ये शृण्वन्ति महात्मनः मुक्तिं प्रयान्ति ते सर्वे भक्त्या विष्णुः प्रसादतः ଯେଉଁମାନେ ମହାନ ଭକ୍ତ ଅମ୍ବରୀଶ ମହାରାଜଙ୍କର ଚରିତ୍ର ଭକ୍ତି ସହକାରେ ଶ୍ରବଣ କରନ୍ତି ସେମାନେ ଅଚିରେ ମୁକ୍ତ ହୁଅନ୍ତି କିମ୍ବା ଭଗବାନଙ୍କର ଭକ୍ତ ହୁଅନ୍ତି। ଏହିପରି ଭାବରେ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତ ସ୍କନ୍ଦ ଦୁର୍ବାସାଙ୍କର ଜୀବନାଖ୍ୟା ଶୀର୍ଷକ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଭକ୍ତିବେଦାନ୍ତ ଭାଷ୍ୟ ଶେଷ। ତେଣୁ ଏଠାରେ ଯୋଉ କୁହାଯାଉଛି ଯେଉଁମାନେ ଅମ୍ବରୀଶ
ଅବଶ୍ୟ ମହାରାଜ କଳି ଭକ୍ତଙ୍କର ଚରିତ୍ର ବା ତାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କିତ କଥା ଶ୍ରବଣ କରିବେ, ସେମାନେ ହୁଏତ ମୁକ୍ତି ପାଇବେ, ନହେଲେ ଭକ୍ତ ହେବେ। ଭଗବାନଙ୍କର କଥା ଏବଂ ଭଗବାନଙ୍କର ଭକ୍ତ କଥା ଇଏ ଅତି ଉପାଦେୟ। ଶ୍ରବଣ ଯୋଉ ଆମେ କରୁଛୁ ଭାଗବତ ଶ୍ରବଣ, ଏ ଭାଗବତ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଲୀଳା ଏବଂ ଭକ୍ତ ଚରିତ୍ରରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ। ତ এই ଭାଗବତ ଶ୍ରବଣରେ ଲାଭ ଏତିକି ହବ ଯେ ଜଣେ ଅତି ଶୀଘ୍ର ମୁକ୍ତି ଲାଭ କରିବ। ଖାଲି ମୁକ୍ତି ଲାଭ କରିବନି, ଭକ୍ତି ମଧ୍ୟ ଲାଭ କରିବ। କାହିଁକି ଜଣେ ଭାଗବତ ଶ୍ରବଣରେ ଭକ୍ତି ଲାଭ କରିବ ବା କୃଷ୍ଣ କଥା କୃଷ୍ଣ ଭକ୍ତ କଥା ଶ୍ରବଣ କରିକି ଜଣେ କାହିଁକି ଭକ୍ତି ଲାଭ କରିବ? ନା ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଭାଗବତରେ ଯୋଉ ବର୍ଣ୍ଣନା ଦିଆଯାଇଛି, ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ଲୀଳା ବର୍ଣ୍ଣନା ଦିଆଯାଇଛି। এই ଭଗବାନଙ୍କର ଲୀଳା ଗୁଡ଼ିକ ଅତି ମଧୁର ଲୀଳା ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ এই ଭଗବାନଙ୍କ ଲୀଳା ଶ୍ରବଣ କରିବେ ସେମାନେ ସ୍ୱତଃ ଭଗବାନ ପ୍ରତି ଆକୃଷ୍ଟ ହେବେ। ଭଗବାନ এই ଜଗତକୁ ଏଇଥିପାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି, ନଚେତ୍ ଭଗବାନଙ୍କର এই ଜଗତରେ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ ନାହିଁ। କେବଳ ସେ କିଛି ଲୀଳା ସଂଗଠିତ କରି ଲୀଳା ସମ୍ପାଦନ କରିବେ ଏବଂ ସେଇ ଲୀଳା ପୁସ୍ତକ ଭାବରେ କାହାଣୀ ଭାବରେ ପୁସ୍ତକ ଭାବରେ ରଚିତ ହବ ଏବଂ ତାକୁ ସାଧୁ ସନ୍ଥ ମାନେ ପାଠ କରିବେ। ତାକୁ ଯୋଉମାନେ ଶ୍ରବଣ କରିବେ ସେମାନେ ଭକ୍ତି ଦିଗରେ ତାଙ୍କର ଅଗ୍ରଗତି ହବ, ଭଗବାନ ପ୍ରତି ସେମାନେ ଆକର୍ଷିତ ହେବେ, ଭଗବାନ ସହିତ ତାଙ୍କର ସମ୍ବନ୍ଧ ସ୍ଥାପିତ ହବ। ତେଣୁ ଯେଉଁମାନେ ଭଗବାନ ପ୍ରତି ଆକର୍ଷିତ ହଉନାହାନ୍ତି ବା ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ହଉନାହାନ୍ତି, ସେମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମାୟା ପ୍ରତି ଆକର୍ଷିତ ହେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ମାୟା ତାଙ୍କୁ ଦୁଃଖ ଦଉଛି। ଆମେ କହୁଥିଲୁ ମାୟା ସଂସାର ଦୁଃଖ, ସଂସାର ଦୁଃଖ ମାୟା ତାକୁ ଦଉଛି। ତେଣୁ ଆମେ କେବଳ ମାୟା ମୁକ୍ତ ହେଇଯିବା ତାହା ଯଥେଷ୍ଟ ନୁହେଁ। ଜଣେ ମାୟା ମୁକ୍ତ ହେଇଗଲେ ଯେ ଆନନ୍ଦ ପାଇବ ତାହା ମଧ୍ୟ ନୁହେଁ। ଜଣେ ଆନନ୍ଦ ପାଇବ କେବଳ ଭଗବାନଙ୍କର ପାଦପଦ୍ମ ସେବା କରି। ସେଥିପାଇଁ କୁହାହଉଛି ଆର୍ୟ ଭୂଷଣ ପରମ୍ପରଙ୍କର ପତନ୍ତି ଅନୁମାନତ ଦୁଷ୍ମତରେ ଯେଉଁମାନେ ନିର୍ବିଶେଷ ଜ୍ଞାନୀ ସେମାନେ ଏ ସଂସାରର ଦୁଃଖ କଷ୍ଟରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇ ବ୍ରହ୍ମରେ ଲୀନ ହେବାକୁ ସବୁବେଳେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ଯୋଗୀମାନେ ତାଙ୍କର ଯୋଗ ସାଧନା କରି ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ସହିତ ଲୀନ ହେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି ଯେ ସେଥିରେ ପ୍ରକୃତରେ କୌଣସି ଆନନ୍ଦ ନାହିଁ। ଶୁଷ୍କ ଯୋଉ ଇମ୍ପର୍ସନାଲିଷ୍ଟ ବା ନିର୍ବିଶେଷବାଦୀ ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଦର୍ଶନ, ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଫିଲୋସଫି ତାହା ଶୁଷ୍କ ଶୁଖିଲା।
ରାୟ ସେମାନେ ପାଦ ପଦ୍ମ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଦ ପଦ୍ମର ମଧୁ ବା ଅମୃତ ସେମାନେ ଆସ୍ୱାଦନ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି କାରଣ ସେମାନେ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଦ ପଦ୍ମର ସେବା କରିବା ଜାଣିନାହାନ୍ତି। କେବଳ ଜଣେ ଭଗବାନଙ୍କର ପାଦ ପଦ୍ମ ସେବା ଯଦି ଶୁଦ୍ଧ ଚିତ୍ତରେ କରେ ତାହେଲେ ସିଏ ପ୍ରକୃତରେ ଯେକୌଣସି ସ୍ଥିତିରେ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ଆନନ୍ଦ ଲାଭ କରିବ। ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ଭକ୍ତ ଚରିତ ଅଛି। ଏ ଭକ୍ତ ଚରିତରୁ ଆମେ ବୁଝିବା ଯେ କିଭଳି ଭାବରେ ଭଗବାନଙ୍କ ସେବା କଲେ ଆମେ ପ୍ରକୃତରେ ମାୟାମୁକ୍ତ ହବା ଏବଂ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଆନନ୍ଦ ଲାଭ କରିବା। ସେଇ କଥା ଆମେ ଭାଗବତରେ ପାଉଛୁ। ଏବଂ ଏ ଅମ୍ବରୀଶ ମହାରାଜ ଜଣେ ସାଧାରଣ ରାଜା ନଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଭଗବତ ଭକ୍ତି କୃଷ୍ଣ ବା ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ପ୍ରତି ଭକ୍ତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଠି ତ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ସେ ସବୁ ତ୍ୟାଗ କରିଦେଲେ। ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ପରିବାର ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ସବୁ କିଛି ତ୍ୟାଗ କରିକି ସିଏ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପାଖରେ ସମର୍ପଣ ହେଇଯିବେ। ଏ ଅଧ୍ୟାୟରେ এটা ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ଏଠି ସେ ଏତେ ବଡ଼ ଭକ୍ତ ଥିଲେ ଯେ ଦୁର୍ବାସା ମୁନି ଯିଏ କି ଜଣେ ବଡ଼ ସାଧକ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଅମ୍ବରୀଶଙ୍କ ପାଦ ପଦ୍ମରେ କ୍ଷମା ଭିକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ଭଗବାନ ତେଣୁ ଭକ୍ତକୁ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଉଚ୍ଚ ଆସନରେ ରଖିଥାନ୍ତି, ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଆସନରେ ରଖନ୍ତି। ଭଗବାନ କାହିଁକି ଅମ୍ବରୀଶ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ ନା ସେ ଭକ୍ତଙ୍କ ନିକଟରେ ଅପରାଧ କରିଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସେଇ ଭକ୍ତଙ୍କ ନିକଟରେ ଅପରାଧ କରିଥିବା ହେତୁ ଭଗବାନଙ୍କ ହସ୍ତରୁ ଦର୍ଶନ ଚକ୍ର ଆସିଛି ତାଙ୍କୁ ଶେଷ କରିଦେବା ପାଇଁ। ଏବଂ ସିଏ ଭୟଭୀତ ହେଇ ସବୁ ଜାଗାରେ ସୁରକ୍ଷିତ ହେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଶେଷରେ ସେ ଭଗବାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଭଗବାନ ସେତେବେଳେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ପାରିବିନି, ମୁଁ ତମକୁ ରକ୍ଷା କରିପାରିବିନି। କାହିଁକି ନା ତୁମେ ଜଣେ ମୋର ପ୍ରିୟ ଭକ୍ତ ନିକଟରେ ଅପରାଧ କରିଛ। ତେଣୁ ଭଗବାନଙ୍କର ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଅପରାଧ ହେଲେ କେବଳ ସେଇ ଭକ୍ତର କ୍ଷମା କଲେ ହିଁ ଜଣେ ଅପରାଧ ମୁକ୍ତ ହେଇପାରିବ। ଭଗବାନ ମଧ୍ୟ କ୍ଷମା କରିପାରିବେ ନା, ତାଙ୍କର ଅକ୍ଷମତା ସେ ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ ଚତୁର୍ଥ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଏକଥା କହିଛନ୍ତି ସେ ସାଧବ ଉଦୟଂ ମହ୍ୟଂ ସାଧୁନା ଉଦୟଂ ତ୍ୱଂ ମଦନ୍ୟଂ ते नुनामन्ति नामन्त्यर्यो नामन्ति।
शुद्ध भक्तटा से सब मो हृदय भितर अच्छी एवं मुझे शुद्ध भक्तर हृदय भितर सर्वदा अच्छी भक्त माने मत छाड़ी आउ किसी जानते ना मुझे भक्त को छाड़ी किसी जान तेणु जदि प्रकृत दुर्वासा मुनि भूल अनुताप कर सी अम्बरीश महाराज पाक जातु जहाँ पाखे से अपराध करते प्रार्थना करूँ ठीक यही दृष्टांत आम देखा चैतन्य चरितामृतरे चापाल गोपाल से साधक थे से विभिन्न प्रकार तंत्र साधना करते श्रीवास पंडितर जिते भक्ति वृद्धि से चापाल गोपाल प्रति असहिष्णु हो एवं बदनाम करने गृह आगे विभिन्न प्रकार सब दुर्गा काली पूजार सब जिनस ये सिंदूर सब यही सब जिन सब से समस्त जानवे ये बाहर हरे कृष्ण कहूँ किंतु भितरे तंत्र साधना तेणु यही जो अपराध शिवासी ठारे गणित कृष्ण जिते गणित कृष्ण सी जाती महाप्रभुकर पाखु से क्षमा प्रार्थना कर निजर रोग निवारण पाई से बहुत प्रार्थना किंतु महाप्रभु अक्षमता प्रकाश कर तुम्हें जो अपराध कर जहाँ कठार अपराध कर केवल तुमको क्षमा कर पाएंगे मोर वर्ष भितर ना मोर नियंत्रण भितर ना तेणु ये देखा जे केते उच्च रखा जड़े भक्त भगवान भक्त को केते उच्च रखते कहीं भक्त को उच्च रखा कारण हूँ जे भक्तटा तार प्राण बिंदु से भगवान को प्रेमय सेवा प्रदान कर प्रीतिमय सेवा प्रीति सहित सेवा प्रदान करुच्ची भक्ति करुच्ची भक्तिर अर्थ कौन भक्तिर अर्थ हूँ सेवा भज धातु टी प्रत्यय भक्ति भजन भज धातु अनार प्रत्यय भजन यार अर्थ हूँ प्रीतिपूर्ण सेवा जीव गोस्वामी ये संपर्क भक्ति संज्ञा निरूपण करी भक्ति संदर्भ में लिखते भजते वैधातु सेवा परिकीर्तित तस्मात् सेवा बुद्धियुक्ता भक्ति साधन वैयसी भज धातुटा सेवा बोली परिकीर्तित अतएव जो मैंने बुद्ध व्यक्ति पंडित से साधन श्रेष्ठा भक्ति को सेवा नाम अभिहित कर नारद भक्ति सूत्र मध्य कहुची सा तस्मिन् परम प्रेम रूपा ये भक्तिटा
भगवान को प्रति अप्राकृत भव पाइबा अप्राकृत प्रीति गोटे प्राकृत प्रीति गोटे अप्राकृत आम माया जगत जिते प्रीति लगेचु इन सब प्राकृत किंतु भगवान सहित जो प्रीति जड़े संबंध प्रीतिर संबंध सेटा हচ্ছে अप्राकृत ये अप्राकृत प्रीति अप्राकृत भल पाइबा हेले जड़े निजक भक्त बोली जन को भक्त बोली गणा तेणु पुणी सा परानुरक्ति स्वरे सा परानुरक्ति ईश्वरे ईश्वर ठारे परम अनुराग परम अनुराग को भक्ति बोली पाई तेणु सिद्धांत कौन ना भगवान के प्रति शुद्ध भव पाइबा शुद्ध अनुराग सृष्टि करवा या कोई भक्ति पावे तेणु जो भगवान सहित शुद्ध भल पाइबा बुद्धि करवा अनुराग बुद्धि करवा ये कौन मन द्वारा ना देह द्वारा आम मन द्वारा देह द्वारा जहाँ भल पाऊँ जो भल पाइबाटा बुद्धि करुचु प्रीति जो बुद्धि करुचु ताहा शुद्ध नुहे कारण से देह द्वारा होची मन द्वारा होची आत्मा द्वारा हो नहीं तेणु जो आत्मा द्वारा आत्मा भल पाँच मन भल पाऊनी देह आत्मा भल पाँच सेते भक्ति हो आत्मार सहित भगवान परमात्मा भगवान कृष्ण जो संबंध जो शुद्ध संबंध ताही भक्ति तेणु आत्मा शुद्ध केते बड़ा हो आत्माटा शुद्ध हेले से भगवान सहित तार प्रीतिमय संपर्क संबंध सृष्टि हम आत्माटा शुद्ध नहीं को अवस्था आत्मा शुद्ध हम ना जिते बड़े ये आत्मा भितर धर्म अर्थ काम मोक्ष चतुर्वर्ग आशा नई चतुर्वर्ग प्राप्तिर आशा नई आकांक्षा नई से आत्मा शुद्ध हो जिते आत्मा शुद्ध हम भगवान सहित संपर्कित से आत्मा से भल पाइबा सृष्टि अप्राकृत भल पाइबा अप्राकृत प्रेम सृष्टि ताए हूँ परम पुरुषार्थ ताए हूँ पंचम पुरुषार्थ तेणु भक्त से चाहूँगी से पंचम पुरुषार्थ परम पुरुषार्थ केमती लाभ तार अन्य किसी आवश्यकता नहीं धर्म अर्थ काम मोक्ष किसी चाहू नहीं तेणु भगवान उद्धव कहले भागवतर 11 स्कंद 14 अध्याय 21 श्लोक भक्त्यां ये गयागर्ज्य श्रद्धया प्रियस्तां भक्ति पूर्णाति वनिष्ठा शोभाकानाति संभवात् भक्तर प्रिय किए भगवान कहते भक्तर प्रिय हूँ मुझे तार अति प्रिय सी मोर अति प्रिय मुझे तार अति प्रिय तेणु
ଯିଏ ମୋର ପ୍ରିୟ ହେଲା, ଯିଏ ମତେ ଭକ୍ତି କରିକି ମୋର ପ୍ରିୟ ହଉଛି, ସିଏ ଯେକୌଣସି କୂଳରେ ଯାତ ହଉ, ଚଣ୍ଡାଳ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସିଏ ମୋର ପ୍ରିୟ, ମୋର ଭକ୍ତ। ସେଠି ଉଚ୍ଚ କୂଳରେ ଜନ୍ମ ଏଇସବୁର କିଛି ବିଚାର ନାହିଁ। କେବଳ ପ୍ରିୟ, ମୋର ପ୍ରିୟ ଭକ୍ତଟା ମୋର ପ୍ରିୟ। କାହିଁକି ନା ତାର ଯୋଉ ଶୁଦ୍ଧ ଭକ୍ତି, ଯୋଉ ପ୍ରବଳ ଭକ୍ତି, ସେ ତ ମତେ ବଶୀଭୂତ କରି ପକଉଛି। ତାର ଭକ୍ତି ବଳରେ ମୁଁ ବଶୀଭୂତ ହେଇଯାଉଛି, ମୁଁ ତା ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ଚାଲି ଯାଉଛି। ତେଣୁ ଯୋଉମାନେ ତପସ୍ୟା, ଦାନ, ଧର୍ମ ତଥାପି କର୍ମ ସବୁ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ କଣ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ବଶୀଭୂତ କରିପାରୁଛନ୍ତି? ନା ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ହେଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଜଣେ ଭକ୍ତ ଦ୍ୱାରା ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ହେଉଛନ୍ତି, ଜଣେ ଭକ୍ତ ଦ୍ୱାରା ବଶୀଭୂତ ହେଉଛନ୍ତି। ଭକ୍ତି ଯୋଗେ ବିଶ୍ୱ তোমার জীবন সময়ে ভক্তি যোগে যশোদা তোমায় বাঁধিব তোমার এই সব আমি চৈতন্য চৈতামৃত আমি পাবো। তেণু সেভଳି ভক্ত তার চিত্ত, মନ, ପ୍ରାଣ ସବୁ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଠାରେ। କାହିଁକି ନା ସିଏ ଜାଣୁଛି ଯେ ମୋର ନାମ, ରୂପ, ଗୁଣ, ଲୀଳା यार से अनुसरण କରୁଛି, ମାନେ ସେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ଭିତରେ ସବୁ ଅଛି। ତାର ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଚର୍ଚ୍ଚା ନାହିଁ, କୌଣସି ଆଲୋଚନା ନାହିଁ, କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ନାହିଁ। କେବଳ ସେଇ ଭଗବାନଙ୍କର ନାମ, ରୂପ, ଗୁଣ, ଲୀଳା ସେବାରେ ନିଯୁକ୍ତ ଅଛି। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ତାର ଚକ୍ଷୁରୁ ଦୂରେଇ ଯାଉଛି, ସେତେବେଳେ ସେ ନିଜକୁ ଅନୁଭବ କରୁଛି ଯେ ମୋ ପ୍ରାଣହୀନ, ମୋର ପ୍ରାଣ ଚାଲିଗଲେ। ପ୍ରାଣନାଥ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ହଉଛନ୍ତି ଭକ୍ତର ପ୍ରାଣନାଥ। ଯଦି ସିଏ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣକୁ ଦର୍ଶନ କରିପାରୁନାହିଁ, ତାହେଲେ ସିଏ ନିଜକୁ ପ୍ରାଣହୀନ ଶରୀର ବୋଲି ନିଜକୁ ଭାବୁଛି। ତେଣୁ ଏଠି କୁହାହଉଛି ବିଜ୍ଞାନ ଭକ୍ତିରେବୈନନ୍ଦୟତି ଭକ୍ତିରେବୈନବର୍ଦ୍ଧସୟତି ଭକ୍ତିବଶ ପୁରୁଷଃ ଭକ୍ତିରେବ ଭୟସିତି विज्ञानघनानन्दघना सचिदानन्दरसे भक्ति योगे तिष्ठति। तेणु भगवान को पाखकु जीवाकु हेले, भगवत धाम को जीवाकु हेले अन्य कौनसी विषय हमको साहाय्य करेगा? केवल मात्र भक्ति ही हमको साहाय्य। भक्ति आमको भगवान को द्वार संबंध नहीं जीव अति सहज रहे। हमें भगवान को द्वार को गले भगवान को दर्शन सुयोग पाइबा। हमें भागवत देखा चतुर्कुमार सी वैकुंठ को जाकर भगवान को दर्शन करने चाहिए, जय विजय तक प्रतिहत कर ଆପଣ ଯାଇପାରିବେ ନା। ସେ ତାଙ୍କର ସାଧନା, କଠୋର ସାଧନା ଅଛି, ଜ୍ଞାନ ଅଛି, ସେ ଭଗବାନ ଦର୍ଶନ କରିପାରେ ନା। କାରଣ
এই ଭକ୍ତିଟିର ଅଭାବ ଥିଲା। ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦ ଜୋରସୋର ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏ ଭକ୍ତ୍ୟାନନ୍ଦ ନଥିଲା। ସେମାନେ ଭକ୍ତି କ'ଣ ଜାଣୁନଥିଲେ। ଆମେ ଜାଣିଛେ ଜୟ ବିଜୟ କେମିତି ଅସୁର ପାଇଲେ ତାଙ୍କର ଅଭିଶାପ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ସାଧନା ବଳରେ ଅନ୍ତତ ପକ୍ଷେ ବୈକୁଣ୍ଠର ଦ୍ୱାରଦେଶ ଯାଇପାରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ପାଇନାହାନ୍ତି। ଦର୍ଶନ କେତେବେଳେ ପାଇଲେ? ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି କୃପା କରିକି ତାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖକୁ ଆସିଲେ, ସେତେବେଳେ ସେମାନେ ଦର୍ଶନ ପାଇଲେ। କିନ୍ତୁ ଜଣେ ଯଦି ଆରମ୍ଭରୁ ସାଧନା କରିବ, କେମିତି ଭଗବାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଟିକେ ସେବା ଦେବି, କେମିତି ଟିକେ ଭଗବାନଙ୍କର ପ୍ରୀତି ଭାଜନ ହେବି, ତାଙ୍କୁ ପ୍ରୀତି ଦେବି, ତାହେଲେ ସିଏ ଆପେ ଆପେ ଟାଣି ହେଇଯିବ ଭଗବାନଙ୍କ ଧାମକୁ। ତା ପାଇଁ କିଛି ଅସାଧ୍ୟ ହଉନି। ତେଣୁ ଏଇଠୁ ଆମେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲେ ଯେ ଭଗବତ ପ୍ରାପ୍ତିର ଏକମାତ୍ର ଉପାୟ ହେଉଛି ଭକ୍ତି। ଭକ୍ତିରେ ହିଁ ଜଣେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବ, ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହବ। ତେଣୁ ଆମେ এই কালী কৌতুলে শ্রোতা শ্রোতা উপনিষদু যস্য দেবে মনা ভক্তি যথা দেবে তথাগো তস্য দেহে গতিকায়স্তা প্রকাশন্তে মহা। যেভাবে ভাবে জগতর ভক্তি ଅଛି ଭଗବାନ ଠାରେ, ସେଇଭଳି ଭକ୍ତି ଭଗବାନର ଭକ୍ତ ନିକଟରେ ମଧ୍ୟ ରହିବା ଦରକାର। ତେଣୁ ଗୁରୁଦେବ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଶୁଦ୍ଧ ଭକ୍ତ, ଭଗବାନଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଭକ୍ତ, କୃଷ୍ଣ ଶ୍ରେଷ୍ଠ, ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପ୍ରିୟ ଭକ୍ତ। ତେଣୁ ଆମେ ଯେଉଁଭଳି ଭକ୍ତି ଯାଜନ କରୁଛୁ ଭଗବାନ ପ୍ରତି, ସେଇଭଳି ଭକ୍ତି ଆମେ ଗୁରୁଦେବଙ୍କ ପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ରହିବା ଦରକାର। କାରଣ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କ ଅତି ପ୍ରିୟ ଶୁଦ୍ଧ ଭକ୍ତ। ତେଣୁ ଯଦି ଆମର ସେଇଭଳି ଭକ୍ତି ରହିଲା ଗୁରୁଦେବଙ୍କ ପାଦ ପଦ୍ମରେ, এই ଶ୍ରୁତି ଶାସ୍ତ୍ରର ଯେଉଁ ଗୁଣ ତତ୍ତ୍ୱ ବିଷୟ ବା ବେଦର ଗୁଣ ତତ୍ତ୍ୱ ବିଷୟ ଆମ ପାଖରେ ପରିସ୍ଫୁଟ ହେବ, ପ୍ରକାଶିତ ହେବ, ପ୍ରକାଶନ୍ତେ ମହାତ୍ମା। ତେଣୁ ଆମେ କେବଳ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଆମର କେମିତି ଶୁଦ୍ଧ ଭକ୍ତି ହେବ, ତା ଦେହରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ମିଶ୍ରଣ ରହିବ ନା। ଅବିମିଶ୍ର ମିଶ୍ର ଭକ୍ତି ହୁଏ। ମିଶ୍ର ଭକ୍ତି ଭିତରେ ଧର୍ମ ଅର୍ଥ କାମ ମୋକ୍ଷ ରହିଯାଉଛି। ଅବିମିଶ୍ର ଭକ୍ତି କହିଲେ କେବଳ ପ୍ରୀତିର ସହିତ ଭଗବାନଙ୍କର ସେବା, এইটা হচ্ছে অবিমিশ্র ভক্তি। তেণু এই অবিমিশ্র ভক্তি কেତେବେଳେ হব না, যেତେବେଳେ ଆମେ ଅନ୍ୟ ଅଦର କୃଷ୍ଣ ବା କୃଷ୍ଣ ଇତର ବସ୍ତୁ ପ୍ରତି ଅଭିଳାଷକୁ ତ୍ୟାଗ କରିବା। କର୍ମ ଜ୍ଞାନ ଯୋଗ ୟାକୁ ଆମେ ତ୍ୟାଗ କରିବା, ସେତେବେଳେ ଆମର ଭକ୍ତିଟା ଅବିମିଶ୍ର ଭକ୍ତି ହେବ। ବା ତାକୁ ଉତ୍ତମା ଭକ୍ତି କୁହାଯାଉଛି। ଲୋକ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର
जो श्लोक ଅଛି ଅନ୍ନାଭ୍ୟାସତା ଶୂନ୍ୟଂ ଜ୍ଞାନ କର୍ମାନ୍ୟନାମୃତମ୍ ଆନୁକୂଲ୍ୟଂ କୃଷ୍ଣାଂ ଶିବଂ ଭକ୍ତି ଉତ୍ତମା। ଜଣେ ସାଂଖ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରୁଛି, ଜଣେ ତଥାଗତ ଧର୍ମ ବିଷୟରେ ସେ विश्लेषण करुछि बा गवेषणा करुछि, जहाँ भी एगुड़िक सब अविमिश्र भक्ति नुहे, सब मिश्र भक्ति भितर। तेणु नरोत्तम ठाकुर नरोत्तम दास ठाकुर शुद्धभक्ति कथा से गाई अन्य अभिलाष छाड़ी ज्ञान कर्म परिहरी काय मने करिब भजन साधु संग कृष्ण सेवा ना पूजिब देवी देवा एहि भक्ति परम कारो। अन्य अभिलाष त्याग करी ज्ञान कर्म करे जो माने सकारात्मक कर्मी अछंती किछि कर्म करूछंती सेमाने कर्मर फल स्वर्ग लाभ बा अधिक आनंद लाभ उद्देश्य सेमाने ये कर्म सब करते। जो माने ज्ञानी अछंती ज्ञान अनुसरण करछंती सेमाने आमे आगे कहलु बहुत कष्ट साधना कुछ साधना करी सेमाने ब्रह्म लीन हवार चेष्टा करछंती। तेणु सेमानक भितरे ए शुद्ध भक्ति मिलिब ना, कारण सेमाने भगवान को पाद पद्म सेवारे आग्रही हुअन्ति। नाद पंचरत्न रे मध्य ए शुद्ध भक्ति कथा वाची जहाँ कहलु सर्वपादि विनिर्मुक्तं तत्परतं निर्मलम् ऋषिकेण ऋषिकेशं भक्तिमुच्यते। तेणु এই যে সর্ব উপাধি বিনির্মুক্ত সেটা কোন না মাইক ভেদা বর্ণ শূন্য সর্ব উপাধি। এই যে গোটে ভেদ রয়েছে, সে ব্রহ্মচারী, সে গৃহস্থ, সে বানপ্রস্থ, সে সন্ন্যাসী, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র, ये हूँ भेद आवरण भेदावरण परस्पर ऊपर तो भेद भाव तेणु यही उपाधियुक्त है जड़े मायार जो भेद माया जो भेद सृष्टि द्वारा प्रभावित एवं द्वारा प्रभावित हेले से भगवान को पाद पद्म सेवार जोटा कि आमर जीवन लक्ष्य सेटा को सी भूली जाउछि, सेटा प्रति तार गुरुत्व नहीं। तापर से कौन करछि ना अन्य अभ्यास जो करछि आमे यदि भगवान कृष्णकर आनुकूल्य सेवा करिबा ताहले कृष्ण प्रीत हेबे एवं कृष्ण प्रीत होबाई आमर होछि साधन। आमे जते साधना करछु केवल कृष्ण प्रीति देबा पाई आम प्रीति पाई साधना करूनु।
ଯେଉଁମାନେ ନିଜ ବୃତ୍ତି ପାଇଁ ସାଧନା କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ସାଧକ ନୁହନ୍ତି, ସେମାନେ ସାଧ୍ୟ ବସ୍ତୁ ପାଇପାରିବେ ନା। ଯେଉଁମାନେ କୃଷ୍ଣ ବୃତ୍ତି ପାଇଁ ସେବା କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ସାଧ୍ୟ ବସ୍ତୁ ଲାଭ କରିବେ। କଣଟା ସାଧ୍ୟ ବସ୍ତୁ କିଏ ଜାଣିଛି କେବେ ନା? ଜାଣିନ? ଆଉ କଣ କରୁଛି ସାଧ୍ୟ ବସ୍ତୁ? କଣ ସାଧ୍ୟ ବସ୍ତୁ କଣ? আরে কৃষ্ণ প্রেম সাধ্য বস্তু। সাধ্য বস্তু হচ্ছে কৃষ্ণ প্রেম। ତେଣୁ ସେମାନେ ଅନାୟାସରେ ସେ ସାଧ୍ୟ ବସ୍ତୁ ଲାଭ କରିବେ। ଯେଉଁମାନେ ଏଇ ସବୁ ଭେଦ ଭାବ ଭୁଲି ଯାଉଛନ୍ତି, କାରଣ ଏଇ ଉପାଧି ଗୁଡ଼ାକ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ବଳ ମଇଳା ଜିନିଷ। ମଇଳା ଜିନିଷ ରହିଲେ ଆମ ଚିତ୍ତ ନିର୍ମଳ ହବ ନା। ସେଥିପାଇଁ କୁହାଯାଉଛି ସର୍ବୋପାଧି ନିର୍ମଳ ବଳମୁକ୍ତ। ତାହେଲେ କଣ ହବ? ଯେ ଋଷିକ ଦ୍ୱାରା ଋଷିକ ସେବା, ତୁମର ସବୁ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଗୁଡ଼ିକ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁ ଋଷିକେଶର ସେବା କରିପାରିବେ। ତେଣୁ ସେଥିଲାଗି এইটাକୁ ସବୁଠାରୁ ଶୁଦ୍ଧ ଭକ୍ତି, ଅବିମିଶ୍ର ଭକ୍ତି, ଉତ୍ତମ ଭକ୍ତି ଯାହା କହିପାରିବା। ଭାଗବତର ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍କନ୍ଧ 29 ଅଧ୍ୟାୟରେ ଭଗବାନ କପିଳଦେବ ତାଙ୍କ ମାତା ଦେବହୂତିଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ଏ ବିଷୟରେ। ମଦ୍ଗୁଣ ଶ୍ରୁତି ମାତ୍ରେଣ ମୟି ସର୍ବଦୁହାଶୟେ मनोगति विच्छिन्ना तथा गंगासो बुद्धौ लक्षणं भवति योगस्य निर्गुणस्य उदाहृतं अहेतुक्य विद्यैता जावन्ति पुरुषोत्तमे सालोक्य षष्ठी सामीप्य सालोक्य उत्तम युते इयमानं गुणन्ति विना मत्सेनं जन्यं स एव भक्ति योगाख्य अत्यंतिक उदाहरण जेन त्रिवज्य त्रिगुणं मदभावयोपपद्यते। तेणु जो तीन प्रकार सगुण भक्ति सात्विक, राजसिक, तामसिक, या बादे निर्गुण भक्ति। निर्गुण भक्ति का शुद्ध भक्ति सत्वरे मध्य आनंद पाइबा निजर उपभोग पाइबा इच्छा हो, किंतु जो माने त्रिगुण ऊर्ध्व जाउछन्ति सेमाने शुद्ध भक्ति जानन करते भगवान को प्रीति दे सेमाने जो निरवच्छिन्न आनंद लाभ करछन्ति, दिव्य आनंद लाभ करछन्ति, ता तुलनारे सत्वगुण थाई जो आनंद लाभ करछन्ति ताई तुलना करी हबो ना। तेणु ए निर्गुण भक्ति ही शुद्ध भक्ति। त्रैगुण विषादेया निष्ठगुण भवार्ज भगवान कृष्ण अर्जुन को कहले। तेणु जड़े जितेबले भगवान को श्रवण करुछि तार चित्त भगवान ठारे निविष्ट हो जाउछि। कबले कहते ये मो गुण नावे श्रवण तार चित्त मते निविष्ट हो जाउछि। भगवती स्मृति मात्र मई सर्वद्वार
ନଗୁଣ ବୃତ୍ତି ମାଧ୍ୟମ। ତେଣୁ ତାହା କେମିତି ହଉଛି ନା ଯଥା ଗଙ୍ଗା ବସୋ ବୁଧଉ। ଗଙ୍ଗା ନଦୀର ପ୍ରବାହ, ଗଙ୍ଗା ନଦୀର ସ୍ରୋତ ପ୍ରବାହ। ଯେଉଁମାନେ ଯାଇଥିବେ ବଦ୍ରୀନାଥ ହିମାଳୟ ଯାଇଥିବେ ସେମାନେ ଦେଖିଥିବେ ଯେ ଗୋଟେ ପଟରେ ଗଙ୍ଗା ଆଉ ଗୋଟେ ପଟରେ ଅଳକାନନ୍ଦା ବା ଯମୁନା ଚାଲିଛନ୍ତି। ଇଏ ପାଣି ସ୍ଥିର, ସିଏ ବଡ଼ ଚଞ୍ଚଳ। ଗଙ୍ଗା ପ୍ରବାହିତ ହେଉଛନ୍ତି ଖୁବ୍ ଫୋର୍ସରେ, ଶକ୍ତିର ସହିତ। ଏବଂ ଗଙ୍ଗା ଭଗବାନ ହେଉଛନ୍ତି ସମୁଦ୍ରରେ ମିଶିବା ପାଣି। ଯଥା ଗଙ୍ଗା ସମୁଦ୍ର। ତେଣୁ जो आत्मा अविच्छिन्न स्वाभाविक गति उदित है, जो आत्मा शुद्ध सी चाहूँगी केमिति भगवान को पाद स्वप्न बुझे। जो आत्मा शुद्ध हुए सीतार बहुत लक्ष्य, बहुत आड़े लक्ष्य। किंतु जो आत्मा शुद्ध से आत्मा चाहूँगी केमिति भगवान को पाद पद्म बुझिब। तार लक्ष्य होची भगवान को पाद। तेणु এইটা হচ্ছে निर्गुण भक्तिर लक्षण। गुणविहीन भक्तिर लक्षण ये सी अति शक्तिर सहित अति आवेग सहित भगवान को पाद पद्म सेवा किया। केमिति भगवान को पाद पद्म सेवा करी। तेणु से जो भक्ति कपिल कहते से जो भक्ति मो शुद्ध भक्त जो भक्ति से केमितिका भक्ति ना फलानुसंधान रहिता भक्ति। से फल अनुसंधान करूना मु जहाँ करी तार फल पाइबी ये भक्ति नुहे। कौन सी फल आकांक्षा रखिकी से प्रति भक्ति आचरण करूना फलानुसंधान रहिता भक्ति। फलानुसंधान हेले कौन हम जदि आम कौन सेवा करी तार फल पाइबा चिंता करवा इच्छा करवा ताले कौन हम ना आम भितर द्वितीय अभिनिवेश बुद्धि पाए। बुझी होगी द्वितीय अभिनिवेश बुद्धि होगी सुरेश बाबू बुझीपार तुम्हारो अभिनिवेशटा कोठी अछि माने तुम्हारो लक्ष्यटा कोठी अछि जहाँ मु करी कृष्ण को पाई केते टका रखी सब दे दियो बैंक रे पैसा दे खाली जगह वाली कोन टंका बैंक रे दे ऑडिट धरले कोन करी चाचा घर अछि सेटो ताले कोन होची जे द्वितीय अभिनिवेश भगवान कृष्ण को छाड़ी आमर लक्ष्यटा अन्यठी अच्छे सेटा द्वितीय अभिनिवेश। आ द्वितीय अभिनिवेश सब असुविधा अच्छे भय रहिबो उद्विग्नता रहिबो एंजाइटीटा कहउछि ये सब द्वितीय अभिनिवेश सृष्टि। तेणु
ଯିଏ ଶୁଦ୍ଧ ଭକ୍ତ ହବ ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଭିନିବେଶ ନାହିଁ। एकमात्र अभिनिवेश भगवान केमती प्रीत हेबे, कृष्ण केमती प्रीत हेबे। तेणु से भक्त को जदि मुक्ति दिया जाए से मुक्ति को ग्रहण करेगा, तार मुक्तिर आवश्यकता नहीं। मुक्ति के प्रकार से सब भैया वो देते कोई बात तो सालुक्य सामिप्य सालुक्य षष्ठी सालुक्य ये होती पांच प्रकार मुक्ति। से मुक्ति देने मध्य से ग्रहण करेगा। जब तक वो मुक्ति दिया जाए से मुक्ति को ग्रहण करेगा ना। कहीं की ग्रहण करेगा ये मुक्ति को ग्रहण करेगा ना। कहीं की मुक्ति को ग्रहण करेगा प्रस्तुत में ना ये जो नित्य सेवा ये भगवान को जो प्रीतिमय सेवा नित्य सेवा सेटा त्याग नहीं। तेणु से मुक्ति ग्रहण करेगा। मुक्ति पाए कौन जाती वैकुंठ वैकुंठ गले सेठी जो सेवा होची वैकुंठ रे सेठी कोन प्रीति को सेवा होची प्रीति रो सेवा होची प्रेम आदान प्रदान होची ऐश्वर्य शक्ति भगवान नारायण बा विष्णु समस्त तंत्र पाखरे संभ्रमतार सहित सेवा करते वो संभ्रमतार सहित सेवा किंतु भगवान कृष्ण पाखरे विश्रम्भ सेवा सेठी संभ्रमता हो काना तू मत तो कांदे बसैबू तू हारी जाइए ऐठा दे देख ना भारी मीठा खाई दे तेणु ସେଥିପାଇଁ ये मुक्ति दरकार आमर मुक्ति दरकार ये कथा जो मन शुद्ध भक्त से तेणु ये जो भक्ति ये प्रकार भक्ति को आत्यंतिक भक्ति आत्यंतिक वैकांतिक भक्ति आत्यंतिक भक्ति अनवरत डिवोशनल सर्विस भक्ति लाभ हेले जने अति सहज ये माया त्रिगुण को अतिक्रम कर अति सहज तार किसी असुविधा हरिदास ठाकुर पाखे माया पहुंचले माया देवी पहुंचले बस्या पहुंचला किसी कारण जो भक्ति शुद्ध भक्ति आत्यंतिक भक्ति ऐकांतिक भक्ति बाधा पड़ेगा तेणु त्रिगुणमय माया ये भक्त को कौन सी प्रकार उद्दय दे पारिब नहीं तेणु से भागवत कथा सवैपुंसावरो धर्म जतो भक्ति रधोग्रगे वैकुंठी अप्रतिहता जयात्मा सुप्रसिद्धति
ତେଣୁ ଇ ଭକ୍ତିଟା ଫଳାನುସନ୍ଧାନ ରହିତା ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଜ୍ଞାନାତୀତା ଫଳାನುସନ୍ଧାନ ରହିତା ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଜ୍ଞାନାତୀତା ଭକ୍ତି ଐକାନ୍ତିକ ସ୍ୱଭାବିକି ଭକ୍ତି। ये जो भक्ति ये होती निरपेक्ष निरपेक्षा क्या प्रति उठे पक्षपात तेणु आम गुरुदेव सब कहती भागवत निरपेक्ष भागवत शास्त्र निरपेक्ष भक्त भागवत मत निरपेक्ष ये मते लक्ष टंका दब या डवलप दिल बेड स्लाइडी एयर कंडीशन रखी ये सब भक्तर लक्षण नहीं देले गुरुदेव केते लक्ष आने दे देले गुरुदेव बोले तुम पैसा देख कौन भाई चलिए देखे आधिपत्य तेणु से भक्ति जाते सब प्रकार उपद्रव सब प्रकार अशांति दूर ऑटोमेटिक सब अशांति उपद्रव रहा कहीं कौन पाई जयात्मा सुप्रसिद्धि एते आत्मार प्रसन्नता आईगला तेणु ताको कौन जिनिस असुविधा लगे कि खराब लगे ना बाड़े दोकान मध्य से आम टिके सागे सागे रिएक्शन प्रतिक्रिया जदि भक्ति अच्छी चापड़ा पकड़े से किसी कहबनी हरिदास ठाकुर को 22,000 बेत्राघात कराला से किसी भगवान को प्रार्थना करते क्षमा ठीक से जिस अम्बरीश महादेव जिते फेरी आसी दुर्वासा सब निराश अम्बरीश पाक अम्बरीश अपेक्षा कर वर्षे पर्यंत से वर्षे लगे बुढ़ी बुढ़ी आसवा वर्षे पर्यंत अम्बरीश अपेक्षा कर उपवास रही कारण अतिथि चलीगले ब्राह्मण अतिथि सी रुष्ट हो ये खाई पार अपेक्षा कर पड़े आस दुर्वासा आसी पहुंचते अम्बरीश क्षमा प्रार्थना कर निजको आहरी हीन मन कहीं मत अतिथि ब्राह्मण को सुदर्शन चक्र निहत करिया धामची सुदर्शन पाखे प्रार्थना करते तेणु ये जो कथा जो मान पाखे भक्ति भाव रहिबो से माने कौन प्रकार कहां द्वारा उपकृत है ना उपद्रव सब प्रकार थाई से उपकृत है किए केते प्रकार षड्यंत्र रचना कले योजना कले से माने भगवान को सेवा स्थिर अच्छी जे जदि आम भगवान कथा भगवान को शुद्ध भक्त कथा
শ্রবণ করিবা আমি মুক্তি পাইনি না। মুক্তি খালি মুক্তি নয়, ভক্তি লাভ এই কথা ভাগবতম বলছে। এবং ଯିଏ ଶୁଦ୍ଧ ଭକ୍ତ ହେଇଗଲା ସିଏ ତାର ଜ୍ଞାନ ଅଛି ୟା ପୂର୍ବରୁ ପାଇছে ନା ବ୍ରହ୍ମ ପରମାତ୍ମା ଭଗବାନ। ଏବଂ ଖାଲି ବ୍ରହ୍ମ ପରମାତ୍ମା ଭଗବାନ ସମ୍ପର୍କରେ ଜ୍ଞାନ ନୁହେଁ, ତାର ଜ୍ଞାନ ଅଛି ଯେ ମାୟା କିଭଳି ଭାବରେ ଭଗବାନଙ୍କର ଶକ୍ତି ହିସାବରେ ମାୟା କିଭଳି ଭାବରେ ପରାହତ କରୁଛି ସମସ୍ତଙ୍କୁ, ସେ ଜ୍ଞାନ ଦେଲା। ଜଣେ ଭଗବାନକୁ ବୁଝିପାରିଲା, ମାୟାକୁ ବୁଝିପାରିଲା, ତାହେଲେ ସିଏ ସୁନ୍ଦର ଭକ୍ତଟେ ହେଇପାରିବ। ଯିଏ ମାୟାକୁ ବୁଝିପାରୁନି, ଭଗବାନକୁ ବୁଝିପାରୁନି, ସେ ଭକ୍ତ ହବା ଭାରି କଷ୍ଟକର। ଯିଏ ଭକ୍ତ ହବ, ମାୟାର ପ୍ରଲୋଭନ ଆସିଲା ମାତ୍ରେ ସେ ବୁଝିବ ଏଟା ମାୟା ମତେ ହଇରାଣ କରିବାକୁ ଆସିଗଲା। ସେ ଆହୁରି ଜୋରରେ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଦକୁ ଝାମ୍ପି ଧରିବ। ଏ ଭଗବାନ ଆପଣ କୃପା କରନ୍ତୁ, ଏ ମାୟା ଦୂର ହେଇଯିବ। ଆରେ ବାବା ସିଏ ତ କଣ ତାଙ୍କର ସେ ତ ଶ୍ଲୋକ ଅଛି ନା, ସାବୟନ କୃଷ୍ଣ ପଦାରବିନ୍ଦର ବଚନ ଶିବ ବୈକୁଣ୍ଠ ଗୁଣାଦବନରେ करो हरण मंदिर वाचन आदि जिन सकारात्मक सत्कार सब कथों उदय मुकुंद लिंगाय दर्शने तुषो तद भूतागात्र स्पर्शे सुंदर संगम घ्राणं च तत्पाद सहज सौरभे श्रीमंतुल्य रसनात्मदर्पिते पादो हरे क्षेत्रे पदान सर्पणे शिरो ऋषिकेश पदाधिपल्लमे कामंच दास्येन काम काम्यया यथोत्तम शोको जनाश्रयाति। ତେଣୁ ସିଏ ଏଠି କୁହାଯାଏ କଣ, କାମଟାକୁ ସିଏ ନିଯୁକ୍ତ କରିଛନ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କର ଦାସ୍ୟ ହବା ପାଇଁ। ଭଗବାନଙ୍କର ଦାସ ହବା ପାଇଁ ସେ କାମଟାକୁ ନିଯୁକ୍ତ କରିଛି। କିଏ ଭଗବାନଙ୍କ ଦାସ ହବା ପାଇଁ କାମଟାକୁ ନିଯୁକ୍ତ କରିପାରିବ? କେବଳ ଭକ୍ତ କରିପାରିବ। ବିଭିନ୍ନ କାମନା ଅଛି। ଆରେ ଡାଇବେଟିସ୍ ହେଇଛି, ରସଗୋଲା ଖାଇବ ନା, ବଡ଼ ବଡ଼ ରସଗୋଲା ମିଳିଗଲା ଦୁଇଟା, ଆଜି ଖାଇବି ଛୁଆ, ନହେଲେ ଆଜି ଟିକେ ଔଷଧଟା ଡୋଜ୍ ବଢ଼େଇଦେବା। କାମନା କିଏ ଛାଡ଼ି ପାରିବ? ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କାମନା ଅଛି, କାମନା କିଏ ଛାଡ଼ିପାରିବ ନା? ଯିଏ ତାଙ୍କର ଦାସତ୍ୱ ପାଇଁ ଯାହା ଇଚ୍ଛା ପ୍ରବଳ ଅଛି, ସେ ଏଇ କାମନା ଭୌତିକ କାମନାକୁ ତୁଚ୍ଛ କରିଦେଇପାରିବ, ଯୋଉଟା କି ଅମ୍ବରୀଶ ମହାରାଜ କରିଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସିଏ ବାହାରିଯିବେ, ସବୁ ତ୍ୟାଗ କରି ସେ ବାହାରିଯିବେ ଆହୁରି ବେଶୀ ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ହବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ଏଇଭଳି ଯଦି ଆମେ ଭାଗବତ ଶ୍ରବଣ କରିବା, ଭଗବାନ କଥା, ଭକ୍ତି କଥା, ଭକ୍ତ କଥା, ଆମ ଭିତରେ କିଛି ଭକ୍ତି ଉଦ୍ରେକ ହବ। ସେଥିପାଇଁ କୁହାଯାଉଛି ନିତ୍ୟ ଭାଗବତ ସେବୟା ଭଗବତୀ ଉତ୍ତମ ସ୍ୱର୍ଗେ ଭକ୍ତିର୍ ଭଗବତୀ ନୈଷ୍ଠିକୀ। नष्ट प्राय समुद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम स्वर्गे भक्ति भगवती नष्टि। भगवान ठारे नैष्ठिक भक्ति, निष्ठार सहित भक्ति हम आम
प्रतिदिन भागवत सेवा करिया भागवत श्रवण करिया भक्त भागवत मुखर आम भितर भक्ति बुद्धि हे ସେଥିପାଇଁ ଏଟାକୁ ଭାଗବତ ଏବଂ ଭକ୍ତ ଭାଗବତ ଭଗବାନ ସମ୍ବଳିତ କଥା ଗ୍ରନ୍ଥ ଭାଗବତ ইয়ার আলোচনা হওয়া দরকার শ্রবণ হওয়া দরকার হরে কৃষ্ণ জয় শ্রীমদ ভাগবত রাজ কি জয় শ্রী গুরুদেব কি জয় শ্রী গোস্বাमी जी महाराज की श्री राधा गोविंद जी की सीताराम लोक भक्त हनुमान जी की श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा देवी की श्री गौर निताई की समवेत गौर जय गुरु महाराज की जय श्री महाराज जय श्री महाराज की महाराज आपण जानते हमरे जो मंगलाचरण करछंदी मंगलाचरण केमिति कोन दिया ने एटा तो आउ कोन सी मंदिर नाही तो एटा केमिति हमर वरुण से महाराज से हाँ सर हम मुद्दत कबूतरे हमने गायत्री प्रथम 1990 मसीहारे ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में गुरु महाराज से मंगलाचरण कले मंगलाचरण करी कि से भागवत रो महत्व कौन तापरे से कथा कह दीजिए श्लोक भी अच्छी तार भीतर गोटे श्लोक को से व्याख्या कले 1.5 घंटा अतिबाहित होगा से भागवत रो महत्व संपर्क कहला के 1.5 घंटा अतिबाहित होगा 1.5 घंटा ପରେ ओम नमो भगवते वासुदेवाय समस्ते आश्चर्य मु कहूँ ये तो कौन 1.5 घंटा गला नहीं ये तो कौन गुरुदेव भागवत आरंभ कर बर्तमान सीता हमें 2 घंटा चलिए तो किंतु ସେମାନେ ବସିଲେ ଶୁଣିଲେ ସବୁ ଶୁଣିଲେ ଆଉ ତା ପରଠୁ ଯେତେବେଳେ ନର୍ଥ ସିଡନୀକୁ ଆସିଲେ ସେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଲେଖା ଆସିଲା ମହାରାଜ ଗୀତା କ୍ଲାସ୍ will be over by 8 PM 7টাରେ ବସିବେ ଗୁରୁଦେବ 8টাରେ ସାରିବେ ଘଣ୍ଟାଟେ ତାଙ୍କୁ ସମୟ ମିଳିଛି ସିଏ ଆଉ କି ଭଗବାଚରଣ କରିବେ କଣ କରିବେ ସେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ସେ କହିଲେ ଆମକୁ ବହୁତ କମ ସମୟ ମିଳିଛି ତାରି ଭିତରେ ଆମେ ଯାହା କହିପାରିବା କହିବା କହିକି ସେ କହିଲେ ଆଉ ମଙ୍ଗଳାଚରଣ ବିଶେଷ ନାହିଁ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲେ ତେଣୁ ସ୍ଥଳ ଦେଖିକି ଆମେ ମଧ୍ୟ ସେ ଯୋଉଠି ବାହାର ଯୋଉଠି କହିବାକୁ ପଡୁଛି ଆମେ ସେଠି ଖାଲି ଜଷ୍ଟ नारायण नाम कीर्तन करने की सारे किंतु गुरुदेव से नहीं माने ये जगह आके टिके कमी दवा जे पढ़े दवा शिशु नहीं चिंता कहे किंतु ये जो तक रेस्ट्रिक्ट करा गला सेठी सेठी निजे को मनकर धर्म प्रति तो कहतो तापर जो ये सुख सुख होइछि सेटा महाराज निजे सेटा भी करछन शिशु कलेक्शन ताकर अच्छी मोटा के बही अच्छी माने नोट बही अच्छी नोट बही तो कॉपी अच्छी से निजे कलेक्शन करके माने तापर कोटा खाप खाइबो से अनुसार से श्लोक सब रखी बॉडी तो छोटा बॉडी है बॉडी तो छोटा बही माने छोटे ज्ञान नहीं आप पता नहीं क्या है गोपाल जी पब्लिशिंग भक्ति ना गोपाल जी पब्लिशिंग चित्त मन बुद्धि एवं अहंकार ये चारोटी रे वासुदेव संकर्षण प्रद्युम्न अनुरोधन तार अधिष्ठान देवता भी कह जाउते चित्त पे कोडा मन बुद्धि अहंकार तो हमर सूक्ष्म शरीर रही
ଚିତ୍ରଟା ହେଉଛି ଆମର ଯୋଉ ହୃଦୟ ଭିତରେ ଯୋଉ ଭାବଟା ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି ଚିତ୍ରଟା ହେଉଛି ନା ଚିତ୍ତ ଦ୍ୱାରା ଆମ ଭାବ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି ହୃଦୟ ଚିତ୍ତ ଏକ ଜିନିଷ ଚେତଟା କିନ୍ତୁ ଅଲଗା ଯୋଉ ଚେତ ଖଡ଼ୁସ ବନ୍ଧାୟ ମୁକ୍ତ ଚାତ୍ମନ ମତ କପିଳଦେବ ଯୋଉ କହିଲେ ଚେତଟା ହଉଛି ମନ ବୋଧେ ନା ଚେତନା ଚେତନା ଚେତ ହେଉଛି ଚେତନା এটা কিন্তু মন ଚେତ ଚେତନା ସେ ମଧ୍ୟ ସେ ହୃଦୟ ଭିତରେ ଯିବ କାହିଁକି ନା ଯେତେବେଳେ ମହାପ୍ରଭୁ ଚେତ ଦର୍ପଣ ମାର୍ଜନ ସେଟା ସେଇ ଚେତନା ରୂପକ ଦର୍ପଣକୁ ମାର୍ଜନ କର ବା ହୃଦୟ ସେଟା ସେ ହୃଦୟ ସହିତ ସେଟା ସମ୍ପୃକ୍ତ ହଉଛି ତେଣୁ ତାର ଡିଫରେନ୍ସଟା ଏତେ ବେଶୀ ଇଏ କରିହେବନି ମନ ମତେ ବୁଝେଇବ ଆଁ? ମନକୁ ମତେ ବୁଝେଇବ ସେଟା ମନଟା ଆମର ସୁଧ ହେଲେ ଯାଇକି ଆମେ ହଁ ମନରୁ ସବୁ ସୃଷ୍ଟି ହଉଛି ଆମ ଚିତ୍ତ ଭିତରେ ଯୋଉ ଧାରଣା ଆସୁଛି ବା ଯୋଉ ଭାବ ସବୁ ଆସୁଛି ମନରୁ ସୃଷ୍ଟି ହଉଛି ସେଥିରେ ଆମ ଗୁରୁଦେବ କହିଲେ ଡୋଣ୍ଟ ମେକ୍ ୟୋର ମାଇଣ୍ଡ ୟୋର ମାଷ୍ଟର ମେକ୍ ୟୋର ମାଇଣ୍ଡ ଏଜ ୟୋର ସର୍ଭେଣ୍ଟ ସେ ତୁମକୁ କୃଷ୍ଣ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚେଇବ তুমি যদি মনটাকে তোমার প্রভু বুলি করব সে তুমি মায়ার টান দিয়ে দিব কিন্তু তুমি যদি মনটাকে নষ্ট করব সে কৃষ্ণ পাবে ভাল ଭଲ ସେବକ ହେଇପାରିବ ମନଟା ଏ ମନର ସବୁ ଉଦ୍ଭବଂଶ ମନ ସମସ୍ତେ ଆତ୍ମା ଶରୀର ମନ ଦ୍ୱାରା ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ହେଇଯାଉଛି ଆତ୍ମାଟା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା କଥା କିନ୍ତୁ ଆତ୍ମାଟା ମଧ୍ୟ ମନ ଦ୍ୱାରା ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ହେଇଯାଉଛି ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି ମହାରାଜ ଭଗବାନଙ୍କ ପୁତ ଆବିର୍ଭାବ ଲୀଳା ବଦ୍ଧ ଜୀବର ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଏହା ଏକ ଠିକଣା କଥା ତେବେ ଗୁରୁଦେବଙ୍କ ଆବିର୍ଭାବ ଲୀଳାର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ବା ଗୂଢ଼ ରହସ୍ୟ କ'ଣ ଅଧମ ଦାମ ସାର୍ ଗୁରୁଦେବ ଭଗବାନଙ୍କର ଅତି ପ୍ରିୟ ଭକ୍ତ ଯେତେବେଳେ ବଦ୍ଧ ଜୀବକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ଭଗବାନ ଚାହାନ୍ତି ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ଅତି ପ୍ରିୟ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରତିନିଧି ରୂପରେ ସେ ପ୍ରେରଣ କରନ୍ତି ଯାହାକି ବଦ୍ଧ ଜୀବ ପାଇଁ ଯେଉଁ ଆବଶ୍ୟକ କିଛି ଉପଦେଶ ସେ ଉପଦେଶ ସେ ଗୁରୁଦେବଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ବା ତାଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଭକ୍ତ ମାଧ୍ୟମରେ ହିଁ ଏ ବଦ୍ଧ ଜୀବକୁ ସେ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି ତେଣୁ ଗୁରୁଦେବଙ୍କ ଆବିର୍ଭାବ ହୁଏ ଅନେକ ସମୟରେ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କିଛି ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ନିଜେ ଜଣେ ଭକ୍ତ ଯେତେବେଳେ ଉଦ୍ବୋଧ କରେ ଯେ ମୁଁ ସବୁ ପ୍ରକାର କଷ୍ଟ ସତ୍ତ୍ୱେ ମୁଁ ଏ ବଦ୍ଧ ଜୀବକୁ କିଛି ଉଦ୍ଧାର କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି ସେ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ଆସନ୍ତି ଆବିର୍ଭୂତ ହୁଅନ୍ତି କିନ୍ତୁ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ମୋଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଦି ଟାଇମ୍ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଇଚ୍ଛାରେ ସେମାନେ ଏ ଜଗତକୁ ଆସନ୍ତି ଏବଂ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଯେଉଁ ମିଶନ ଯେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ସନ୍ତାନ ମାନେ ମାୟା ଅଭିମୁଖୀ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଫେରେଇ ଆଣିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ମିଶନ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସେଥିରେ ଗୁରୁଦେବ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି ଏବଂ ସହଯୋଗ କରନ୍ତି ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ମହାରାଜ ମନ ବୋଧେ ଚଉତିଶାରେ ଆମର ଚିତ୍ତ ପ୍ରତିମା ମିଶେ କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦର ଏଇ ଚିତ୍ରଟାକୁ ଆମେ ଚିତ୍ର ପ୍ରତିମା ପ୍ରାୟ କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦର ଆମେ ଗୋଟେ ଆଙ୍କି ଦଉଛୁ ସୁନ୍ଦର ଚେହେରା ଏବଂ ତା ପ୍ରତି ଆମେ କେତେ ଆକୃଷ୍ଟ ହେଇଯାଉଛି ଆଉ ବଢିଆ ସୁନ୍ଦର ଫଟୋ ଉଠେଇ ଦଉଛେ ସେ ଫଟୋ ଦେଖିକି ଆମେ ଖୁସି ହେଇଯାଉଛୁ ନା
ସେ କହୁଛନ୍ତି ତୁ ଭିତରେ ଦେଖିଛୁ, ଭିତରେ କ'ଣ ଅଛି ଦେଖିଛୁ, ବାହାରଟା ଟିକେ ସୁନ୍ଦର ବୋଲି କହୁଛୁ, ଭିତରଟା କ'ଣ ଅଛି ଦେଖିଛୁ, କ'ଣ ସେଟା ଚିରି ଦେଖନ୍ତି ନାର ଖାଆନ୍ତି କାହିଁ ସେ ପଡ଼ିକି ତ ବୈରାଗ୍ୟ ହଉନି ଆଉ। ଆମର ଗୁରୁଦେବ କହିଲେ ମନବୋଧ ଚଉତିଶା ଯିଏ ପଢ଼ିକି ବୁଝିବ ତାର ବୈରାଗ୍ୟ ଆସିଯିବ। ପିଲାଦିନୁ ଆମେ ଏସବୁ ପଢୁ, ଯାହା ହଉ ଆସିଛେ, 8-10 ବର୍ଷ ହେବ ସମୟରେ ଏସବୁ ପଢୁ ଟିକେ ଟିକେ। ଯାହା ହଉ କିଛି ନହେଲେ ତ ଆସିଛେ ସଂସ୍ଥା ଭିତରେ ଅଛ, ହୁଏତ